Papa, peux manger kebab? Kebab? Oui. Pourquoi? J'adore. J'adore, moi. Wala tayong karni. Ay, c'est pas en faute. Tu peux payer avec carte bleue. Mag-request na lang. Sige, bili ako mamaya kebab puli. Sibong? Oui. Kebab puli, sibong? Peut-être. Nag-request na rin matalik mga. Anya, matan. Bonjour, mes amis! Marunong na silang mag-request, mesami. Ito, bumili ako ng kebab puli, chicken. Ayan, dinuto na lang namin sa bahay. Ganito yung ginawa namin para mas makatipid. Buti na lang may mga natitira pang sauce sa rep. Ayan, tapos yung kebab lang yung wala. Ayan, kompleto na. Moi, c'est bon. Tu peux ouvrir, oui. Comme ça pique. Papainit lang namin siya machine, ayan, para uminit pa yung tinapay, para mas masarap siya. Roy! Ito na yung itsura niya, parang kebab tacos, ayan. Mas masarap kasi pag galit yung tinapay. Ito na yung resulta, ayan, binabanatan na, diba? May bawi na noon naman. Ayan. Belle, ça va la prendre à manger kebab. Ha? Ano na kayo mag-request na yan? Ako dyan. Ça va la prendre à manger kebab. La première fois, j'ai 9 ans que mange kebab. Kainin ka na ako. God mo. Ginama ni. Ayoko ng tinapay. Gusto ko sa plato. Ito sa'yo. Ayoko magtinapay ganito sa akin. La même feuille, mais tout la même. Comme je l'ai mangé avec juste un salade. May isang sama lang. Ginama din. Galat niyo. Après, c'est mayonnaise. Nainggit ulit sila nung ako yung kumain. Kaya heto, umirit pa sila. Nagpainit ulit si Mama Neri. Di sana yung french fries ko. Nga pa yung frit. Tapos ka na sa yan? Hindi yung masakit. Kakapsingin ka na. Wait, ito, kebab. Ah. Yaka round 2 lang. Round 2. Angkor kebab. Oui. Round 2, Dayan. Pekas mo na yan. Ito, Roy. Sa'yo? Non, c'est là. Yakadwa ni Roy. O, yan. Ito na naman. Mama, round 3 na ka? Ito, Roy. Itwag, oh. Itwag na naman. Paninang simot sarap talaga. Thank you for watching! Ang gento! Ciao!